آج جو آتے ہیں وہ امامزادے ہیں، شہزادیاں ہیں. ہمیں تو بس ایک موقع مل جاتا ہے فرشتوں کے ساتھ بیٹھنے کا. وإلا اگر فرش محفل نہ ہوتی یا فرش مجلس نہ ہوتا تو پھر ہماری کیا اوقات ہوتی کہ فرشتوں کے صف میں بیٹھتے ہیں. خدا قسم یہ فرش محفل کا یہ صلہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کہاں بیٹھا دیا. وہ جو پوری دنیا جس کے لیے تمنا کر رہی ہو، آج ہم اس کے بغل میں بیٹھے ہیں، ہم کو بسات نہیں. الحمدللہ یہ خدا کا لطف ہے اور یقیناً یہ محبت اہل بیت. ابھی کل یا کچھ دیر پہلے آپ غم میں ڈوبے تھے، سوگ میں ڈوبے تھے، ایمان کی شہادت منا رہے تھے. دن نہیں بدلا، موسم نہیں بدلے، وقت نہیں بدلا کہ آپ نے لباس تبدیل کر لیے. کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ غم اور خوشی کا کیا معاملہ ہے، تو ہمیں بتانے میں کوئی عیب نہیں ہے کہ بھائی یہاں امام کی مرضی چلتی ہے. اگر وہ لمحے پر پہلے اگر غمگین ہے تو ان کا چاہنے والا بھی غمگین ہے. اگر وہ لمحے پر بعد اگر خوشی کی تاریخ میں ڈوبے ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اطاعت دیکھی جاتی ہے، یہاں اطاعت دیکھی جاتی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ ہم اطاعت میں ڈوبے ہوئے. قرآن کی آیت اٹھائیے تو آپ کو ملے گا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ جو اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یہ جو اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، یہ اولی الامر کی اطاعت سے مراد ہم اہل بیت ہے. اور الحمدللہ یہ فرش ادا ہمیں اسی اطاعت پر چلنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے. اور یہ خوشی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی اطاعت کا نتیجہ ہے. کیونکہ امام مسکرا رہے ہیں تو ان کا چاہنے والا بھی مسکرا رہا ہے. امام مغموم ہے تو ان کا چاہنے والا بھی مغموم نہیں. یہ اور بات ہے کہ بغض میں لوگوں نے ڈوب کر محبت اہل بیت کو نہیں سمجھا. کل تک جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بلا بلا کو نہیں مانتے، آج ان کا ایک دورہ کربلا سے کیا ہو گیا تو آج سوشل میڈیا میں بیٹھ کے کہنے کہ ہم رافضی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم محبت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اتنا تو سفر عشق سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی وہاں تک پہنچ گیا، اگر وہ اپنے آپ کو نہ بدلے تو جو وہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے. جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ ایک الگ عشق کی وادی ہے. جو لوگ گئے ہیں، جب میں یہاں تھا تو میں سمیر بھائی باہر جاتے تھے تو میں ان سے بار بار پوچھتا تھا کیسا ماحول رہتا ہے اور کیسی کیفیت ہوتی تو ادھر، اور بڑی تمنا ہوتی تھی. الحمدللہ میں وہ موسم میں تو نہیں گیا، لیکن الحمدللہ خدا نے جب توفیق دی، جب میں پہنچا ہوں تو وہ خدا قسم وادی عشق ہے. آپ جائیں وہاں پر. اور میں آپ کو کہوں نا کہ حسین اس ذات عظیم کا نام ہے کہ اگر وہ چاہ لے تو یہیں پر بیٹھا کے آپ کو معراج تک پہنچا دے. کیونکہ آپ کو جیتی جاگتی ثبوت میں دے دیتا ہوں، بارہا سنتے رہتے ہیں، میں پھر سنا دیتا ہوں کہ حسین نے کیا اہتمام کیا. آپ کے لیے سنیے گا کہ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے. حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے. اور حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام کرتا ہے. وہ جو اس نے حر کو علیہ السلام بنا دیا. ابھی چند لمحے پہلے حر جو ہے جہنم میں یہ سوچ کر کھڑے تھے کہ اگر حسین کا سہارا نہ ملا تو شاید منہ کے بل جہنم میں. لیکن حسین نے کیا ہاتھ تھام لیا، بالکل جہنم سے نکال کر جنت کی راہ میں چھوڑ دیا. اور جاؤ، اگر محبت اہل بیت میں سرشار ہو تو سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہوتا. اچھا ایک بڑا معاملہ چل رہا تھا، میں آپ کی خدمت میں، جو وقت ہے نا میرے پاس، ایک معاملہ چل رہا تھا. معلوم ہے آپ کو ممبئی کے بھی میں وہاں تھا تو مسئلہ یہ تھا کسی نے پڑھا نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں. میں فکر دے رہا ہوں آپ کو سمجھیے گا. نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، خمس کی ضرورت نہیں ہے، زکات کی ضرورت نہیں ہے. محبت اہل بیت اگر دل میں ہے، علی کی ولایت دل میں ہے تو سیدھا جنتی ہو، کسی چیز کا ٹینشن نہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے جب یہ سب خرافات انسان کے ذہن میں بھرے جائیں گے انسان کیا کرے. میں نے کسی کو کہہ دیا کہ بھائی آپ نماز میں نہیں دکھا دے رہے ماشاءاللہ، آپ بڑا مصروف رہتا ہوں، لیکن مولا کائنات کم سے کم 4 رکعت تو بخشوا ہی سکتے ہیں ہمارے لیے. 4 رکعت تو بخشوا ہی سکتے ہیں. مولا ہمارے مولا ہے.
मैंने कहा कि जिसके लिए नमाज उतारी गई है वो खुद सजदे की हालत में ज़िबा हो रहा है, वो खुद नमाज को बचाने के लिए सजदे की हालत में ज़िबा हो रहा है, और आप उसको छोड़ कर दिखाए विलायत अली दिल में है ना, फिर आपका टेंशन क्या है, सीधा जन्नती है। याद रखिए, मैं ये नहीं कहता कि विलायत अली आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती। कमाल साहब पहले ही पढ़ चुके हैं, 100 मकामात ऐसे हैं जहां जहरा की मोहब्बत और अली की विलायत आपको फायदा पहुंचाएगी, और सबसे पहली जगह यह है कि कब्र की जब हम मंजिल पे उतरेंगे। 100 मकामात में से पहली मकामात। देखिए, विलायत अली जन्नत की एक सनद है कि यकीनन अगर गुनाहगार शिया भी है तो यकीनन वो जन्नती है। ये और बात है कि वो जैसा भी है, लेकिन विलायत अली सनद है कि वो जन्नती है और कंफर्म जन्नती है। लेकिन फिर अब मैं आपको इमाम की हदीस सुना दूं, ये जो शुबहात लोगों के जहन में पैदा हो रहा है ना विलायत अली के जहन में, तो मैं कहूंगा जन्नत में तो आप डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे, पहले तो आपको बरज़ख की मंजिल तय करनी पड़ेगी ना। छठे इमाम फरमाते हैं कि तुम बरज़ख संभाल लो, हम शिफा संभाल लेंगे। तुम बरज़ख संभाल लो, हम शिफा संभाल लेंगे। और छठे इमाम की खुद एक रिवायत है जो बहुत अजीब और गरीब रिवायत है, अगर आप इससे सुनकर शाद हो जाए मेरी तरफ से तोहफा। छठे इमाम फरमाते हैं कि हर ज़ाहिर हुसैन को अल्लाह ताला ये अथॉरिटी देगा क़यामत के दिन, और वो अपने पावर को देखेगा, वो अपनी ताकत को देखेगा कि जो लोग मोहब्बत हुसैन में सरशार थे दुनिया में, क़यामत में क्या हुआ, शिफात मिली और जन्नत चले गए। उनके पावर की मैं आपको तारीफ बताऊं। कहते हैं जब ये रोज़े महशर पहुंचेंगे तो इनको अल्लाह ताला अथॉरिटी देगा। क्या देगा? कहा कि जाओ, वापस जाओ महशर के मैदान में, और 100 लोगों को, 1-2 लोगों को नहीं आगा, 100 लोगों को जाओ, जिसका हाथ पकड़ कर लेकर आओगे उसको जन्नत लेकर चले जाओ। 100 लोगों को। यानी इमाम फरमाते कि जो भी ज़ाहिर हुसैन है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक बार है अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र करे, लेकिन वो जो बार बार जो ज़ाहिर हुसैन बन रहा है वो तो खुदा बंदे आलम का, मैं तो कहता हूँ सजदे से उठे ना, अल्लाह उसको ये पावर, जाओ 100 लोगों को लेकर जन्नत चले जाओ। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे ना तो सवाल करने वाला सवाल करेगा, अच्छा ये बताओ कि भाई ये लोग जो हैं कौन लोग हैं कि जो जिसको चाहे जन्नत में लेके चले जा रहे हैं। अब कुछ लोग होंगे ना खड़े रहेंगे, वो जो कभी कभी मजलिसों में आपका मजाक उड़ाते थे साइड में खड़े होकर, तो उनका भी तो नंबर आएगा, उनको भी तो रोज़े महशर देखना है क्या आलम में है, खड़े होंगे वो, भाई हमें भी लेके चलिए, मुझे भी बुला लीजिए। लेकिन कहा जाएगा उनसे कि भाई जिसकी कब्रों में जाया करते थे जाओ उनके साथ जाओ, क्योंकि कुरान चीख चीख कर कह रहा है कि यौम नदु कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, हर शख्स को हम उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। जाओ महशर के आलम में अपने इमामों को तलाश करो। पता चला जो जिस मकाम पे जाएगा उसके इमाम पता नहीं जहन्नम में होंगे या पता नहीं किस मकाम पे होंगे, नहीं मालूम। इसीलिए शायर ने बहुत अच्छा जुमला कहा था, किसी मकाम में मैंने ये पढ़ा था कि महशर में मुरीदों के कुछ उस्ताद कहेंगे हम खुद है परेशान, तुम हमें ढूंढ रहे, हमें खुद है परेशान, तुम्हें अपनी पड़ी है, और जाए तो कहां जाए कि हक छीना था जिसका, अरे दरवाजा है जन्नत पे वही बीवी खड़ी है। जाए तो कहां जाए। आज तो सिर्फ हुसैन का बोलबाला है, आज तो सिर्फ हुसैन का करम है बस। जाए तो कहां जाए कि हक छीना था जिसका, दरवाजा है जन्नत पे वही बीवी खड़ी। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाए तो कहां जाए कि हक छीना था जिसका, दरवाजा है जन्नत पे वही बीवी खड़ी है। जान मोहतरम, खुदा कसम ये इमाम का लुत्फ है, ये इमाम का करम है कि अल्लाह ने हम सबको मोहब्बत के अहले बैत में पैदा किया। और छठे इमाम फरमाते कि हमारा चाहने वाला वो है कि जो हमारी खुशी में खुश होता है और हमारे गम में मगमूम होता है। आपने ये साबित कर दिया यहाँ आकर, हमें मालूम है कि फर्श महफिल कहाँ है और फर्श गम कहाँ है, फर्श मजलिस कहाँ है, फर्श महफिल कहाँ है। क्योंकि लम्हे भर पहले मजलिस से और लम्हे भर के बाद आप फर्श महफिल में आए, क्योंकि हमें उस इताअत पर चलना है कि जो इताअत का हमें हुक्म दिया गया। ये गम से निकल कर खुशी में आए तो 4 मिसरे में इसके ज़िम्मे पढ़ा कि गमों से निकले तो खुशियों की वादियां देखी। जफर भाई पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, खुदा का मिसरा ज़ाया ना हो जाए बस। गमों से निकले तो खुशियों की वादियां देखी,
हम अपने घर में खुशी के दिया जलाए हैं, गमों से निकले तो खुशियों की वादियां देखी, हम अपने घर में खुशी के दिए जलाए हैं, ये ईद ज़हरा है खुशियों के शियों के वास्ते तोहफा, ये ईद ज़हरा है शियों के वास्ते तोहफा। अरे जनाबे सैयदे सज्जाद मुस्कुराए हैं, ये ईद ज़हरा है खुशियों के वास्ते तोहफा, ये ईद ज़हरा है खुशियों के वास्ते तोहफा। जनाबे सैयदे सज्जाद मुस्कुराए हैं, जनाबे सैयदे सज्जाद मुस्कुराए हैं। मैं 4 मिसरे इमाम ज़माने के हवाले से और फिर आपका शायद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि ना रोशनाई ना रंगे हिना से लिखूंगा, ना रोशनाई तो फिर किससे लिखेंगे अंसार भाई? ना रोशनाई ना रंगे हिना से लिखूंगा, ना रोशनाई ना रंगे हिना से लिखूंगा, अनोखी शान अनोखी अदा से लिखूंगा, ना रोशनाई ना रंगे हिना से लिखूंगा, अनोखी शान अनोखी अदा से लिखूंगा। और इमाम कैसे ना आएंगे देखना ये है, अरीजा आपके मैं खाके शिफा से लिखूंगा। इमाम कैसे ना आएंगे देखना ये है, इमाम कैसे ना आएंगे देखना ये है, अरीजा आपके मैं खाके शिफा से लिखूंगा। घरों के ना रोशनाई नादार कबीलों को तेरे घर की अता है, नादार कबीलों को तेरे घर की अता है, जिस घर में दिया जलता है तेरा ही दिया है। मैं समझा सका तो शेर पेश करो उसमें बदलेगा। नादार कबीलों को तेरे घर की अता है, जिस घर में दिया जलता है तेरा ही दिया है। बीबी तेरी मिदहत में यही लफ्ज बड़ा है, ममनून मोहम्मद है तो मशहूर खुदा है। बीबी तेरी मिदहत में यही लफ्ज बड़ा है, ममनून मोहम्मद है तो अरे मशहूर खुदा है। जब हश्र में जन्नत की कहीं बात चलेगी, ज़हरा को भी जन्नत तेरे कदमों से मिलेगा। जब हश्र में जन्नत की कहीं बात चलेगी, ज़हरा को भी जन्नत तेरी कदमों से। ज़हरा का है, ज़हरा का नाम ज़हरा का है, तस्बीह हयादारों की ये मिसरा था यूपी में, फैजाबाद का था गालिबा। उसके ज़िम्न में कुछ शेर आगा पेश कर रहा हूँ बतौर खास के। खुल्द बढ़ जाएगी रौनक तेरे दीवारों की, मैं तीसरा पेश करूं सुनने बतौर खास कि खुल्द बढ़ जाएगी रौनक तेरे दीवारों की, उन पे तस्वीर लगा देना आजादारों की। से बेहतर होना चाहिए था। खुल्द बढ़ जाएगी रौनक तेरे दीवारों की, उन पे तस्वीर लगा देना आजादारों की, उन पे तस्वीर लगा देना आजादारों की। फरिश्ते महफिल की तरफ देख बताओ रिजवान, फरिश्तों महफिल की तरफ देख बताओ रिजवान। अरे इतनी तादाद कहीं देखी जमींदारों की, इतनी तादाद कहीं देखी जमींदारों की। ईदी ज़हरा है अभी, बढ़ जाएगी रौनक तेरे दीवारों की, इन पे तस्वीर लगा देना आजादारों की, इन पे तस्वीर लगा देना आजादारों की। फर्श महफिल की तरफ देखो बताओ रिजवान, फर्श महफिल की तरफ देखो बताओ रिजवान। इतनी तादाद कहीं देखी जमींदारों की, इतनी तादाद कहीं देखी जमींदारों की। और ये मित्रा खुदा कसम जो समझ गया वो जरूर बोलेगा, इतनी तादाद कहीं देखी जमींदारों की। ईद ज़हरा है अभी, आगे रजब और शाबान। कहाँ है आपने, कहाँ लेके जाना था? अरे ईद ज़हरा है अभी, ईद ज़हरा है अभी। मैं फिर याद दिला दूं, ईद ज़हरा अभी। आप हमसे निकले ही नहीं तो मैं क्या पढ़ूं। ईद ज़हरा है अभी, आगे रजब और शाबान। ईद ज़हरा है अभी, आगे रजब और शाबान। इब्तिदा हो गई इस कौम में त्योहारों की। ईद ज़हरा है अभी, आगे रजब और शाबान। 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 इब्तिदा हो गई इस कौम में त्योहारों की। ऐसे इमदाद देना चाहिए था खुदा का हक, तो इससे बेहतर दिया आपने काफी है। ईद ज़हरा है अभी, आगे रजब और शाबान। इब्तिदा हो गई इस कौम में त्योहारों की। और ये 4 मिसरे यहाँ से बिल्कुल मौला अब्बास की मुनासिबत से आप जरा सुन ले कि सुबह जब उठो तो माथे पे लिखो या अब्बास। बहुत दकीक मिसरा नहीं था कि सुबह जब उठो तो माथे पे लिखो या अब्बास। सुबह जब उठो
तो माथे पे लिखो या अब्बास, अरे ताकि परछाई भी पड़ जाए ना गद्दारों। सुबह उठो तो माथे पे लिखो या अब्बास, सुबह जब उठो तो माथे पे लिखो या अब्बास, ताकि परछाई भी पड़ जाए ना गद्दारों की। जमल में अम्मी अगर लड़ने अगर आई नहीं होती, तो दुनिया भर में इस तरह से रुसवाई नहीं होती। समीर भाई कोई डिफिकल्ट शेर नहीं है और बहुत आसान है और बहुत मुश्किल नहीं है, वैसे लफ्ज बता रहा हूँ। जमल में अम्मी अगर लड़ने अगर आई नहीं होती, तो दुनिया भर में इस तरह से रुसवाई नहीं होती। ना बनती मुफ्सिदों की माँ, ना उस पर भौंकते कुत्ते। ना बनती मुफ्सिदों की माँ, भाई महफिल है यार, जश्न है यारो, हंसना हंसाना बनता है ना। ना बनती मुफ्सिदों की माँ, ना उस पर भौंकते कुत्ते, मकाबिल में अली के खुद को गरलाई नहीं होती। मकाबिल में अली का भी आखिरी दो मिसरा और आपकी समातों के हवाले, ना मकाबिल न बनती मुफ्सिदों की माँ, ना उस पर भौंकते कुत्ते, मकाबिल में अली के घर खुद को गरलाई नहीं होती। नबी ने उम्र भर तीनों को समझाया बहुत, लेकिन नबी ने उम्र भर तीनों को समझाया बहुत, लेकिन नबी ने उम्र भर तीनों को समझाया बहुत, लेकिन मसल मशहूर है कुत्ते की दुर्सी नहीं। नबी ने उम्र भर तीनों को समझाया बहुत, लेकिन बहुत समझाया खुदा कसम तीनों के। अच्छा मामला क्या, इतना समझे गुस्से में जानते क्या कहते हैं कि तीनों की तमन्ना थी अलमदार बनेंगे, तीनों की तमन्ना थी अलमदार बनेंगे, हम फौज के सरदार बनेंगे। आलम भाई देखिए बातें कैसे हो रही है, सकीफे में बैठकर तीनों की तमन्ना थी अलमदार बनेंगे, हम मुस्तफा सरदार बनेंगे। अब मामला क्या हुआ, अब सोचने लगे गर हमको अलम ना मिले हम ये भी बता दे, मजमे से पहले ही बता दिया, गर हमको अलम ना मिले हम भी बता दे, हम दीन के सबसे बड़े गद्दार, हम दीन के सबसे बड़े। जलता है गर अली से तो दोज़ख मकाम ले, जलता है गर अली से तो दोज़ख मकाम ले। और शेर और नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं कि बेशक गले में डाल ले गर दिल में शौक है, अरे मौला अली की दुश्मनी लानत का तौक है। बेशक गले में डाल ले, बेशक गले में डाल ले गर दिल में शौक है, मौला अली की दुश्मनी लानत का तौक है। इससे इतने अच्छे अच्छे शेर मैं सुना रहा हूं। अब मैं इसी को एक शेर में बयान कर रहा हूं कि शेर अच्छे सुनाने से क्या फायदा। भाई सब खामोश है तो फायदा क्या, शेर अच्छे सुनाने से क्या फायदा, महफिलों को सुलाने से क्या फायदा। मैं खुदा कसम अफजल भाई आप बड़ा पीछे चले गए, अगर सामने होते तो मैं कुछ बयान करता। शेर अच्छे सुनाने से क्या फायदा, महफिलों को सुलाने से क्या फायदा, हंसना चाहो तो जश्न अली में हंसो, हंसना चाहो तो जश्न अली में हंसो, फालतू मुस्कुराने से क्या फायदा। सलवात अला मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अभी एक मतला दो तीन शेर और उसके बाद आगा को दावत दे दूं कि क्यों मुसल्ले पर मेरे तस्बीह नूरानी ना हो। थोड़ा गाढ़ा नहीं यानी आसान है। क्यों मुसल्ले पे मेरे तस्बीह नूरानी ना हो, हौज़े कौसर क्या भला उसमें अगर पानी ना हो। नहीं वजीर भाई ऐसे नहीं जा सकते आप, आपको आना पड़ेगा। क्यों मुसल्ले पर मेरे तस्बीह नूरानी ना हो, हौज़े कौसर क्या भला उसमें अगर पानी ना हो। और उस जगह तुम ढूंढने निकले हो जहरा का जवाब, उस जगह तुम ढूंढने निकले हो जहरा का जवाब। अरे जिस जगह फिजा की जूती का कोई सानी ना हो। है बड़ा मिसरा था इस महफिल का। उस जगह तुम ढूंढने निकले हो जहरा का जवाब, उस जगह तुम ढूंढने निकले हो जहरा का जवाब। अरे जिस जगह फिजा की जूती का कोई सानी ना हो, वही हर एक लफ्ज लाया है जो लाया था लिबास, वही हर एक लफ्ज लाया है
جو لایا تھا لباس وہی ہر ایک لفظ لایا ہے، جو لایا تھا لباس. اب کیوں بھلا کیوں بھلا کیوں بھلا کیوں میرے اشعار کی پھر پوشاک شہانی نہ ہو، کیوں میرے، یہ ذرا گاڑا ہو گیا، کیوں میرے اشعار کی پوشاک شہانی نہ ہو، کیسا سردار ملائک کون رضوان جنا، کیسا سردار ملائک. اچھا ایک میں اس کے پس منظر ایک بات پیش کر دوں. جناب سلیمان جب چڑھ گئے نا اپنے ایک حکومت محل بنا کے اوپر چلے گئے، تو انہوں نے ایک اعلان کیا کہ بھائی کوئی اس محل میں داخل نہ ہو بغیر پرمیشن کے میرے. اللہ نے جیسے سنا کہ سلمان نے کوئی کہہ دیا تو فوراً ایک کو بھیج دیا. کہا کہ منع کیا تھا نا کہ کوئی اندر نہ آئے، کہا کہ کوئی نہ آئے لیکن میں ہر جگہ آ سکتا ہوں، کوئی نہ آئے لیکن میں ہر جگہ آ سکتا ہوں. جب اللہ نے اس تکبر بھرے الفاظ کو ملک الموت سے سنا تو ملک الموت کے تکبر کو ذلیل کرنے کے لیے، یوں کہہ دوں کہ اس کے بھی تکبر کو مارنے کے لیے، اللہ نے ملک الموت کو بھی در زہرا پہ کھڑا کر دیا. بھائی جب تک زہرا کی اجازت نہ ہوگی کوئی اندر نہیں آ سکتا، جب تک زہرا کی اجازت نہ ہوگی. میں شعر آپ کے مصرے پیش کر رہا ہوں بڑے توجہ کے ساتھ کہ کیسا سردار ملائک کون رضوان جنا، کیسا سردار ملائک کون رضوان جنا، ارے جب تلک زہرا تیری چوکھٹ کی دربانی نہ ہو، کیسا سردار ملائک کون رضوان جنا. یہ آخری کے دو مصرے اور پوری محفل کا خلاصہ ہے اگر آپ سماعت فرما لے کہ کیسا سردار. کیوں بھلا کیوں مسلح پر میرے تصویر نورانی نہ ہو، حوض کوثر کیا بھلا اس میں اگر پانی نہ ہو، اس جگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو زہرا کا جواب. ارے جس جگہ فضا کی جوتی کا کوئی ثانی نہ ہو، اور روٹیوں کو بھیج دے، روٹیوں کو بھیج کر رستہ بتا دے فاطمہ، روٹیوں کو بھیج کر رستہ بتا دے فاطمہ، ارے تاکہ آیت کو اترنے میں پریشانی نہ ہو. روٹیوں کو بھیج کر رستہ بتا دے. ہے بڑا قیمتی مصرع تھا، آپ نے بڑے آرام سے سن لیا. روٹیوں کو بھیج کر رستہ بتا دے فاطمہ، روٹیوں کو بھیج کر رستہ بتا دے فاطمہ، روٹیوں کو بھیج کر. اللہم کیسا سردار ملائک کون رضوان جنا، جب تلک زہرا تیرے چوکھٹ کی دربانی نہ ہو، اور روٹیوں کو بھیج کر رستہ بتا دے فاطمہ تاکہ آیت کے اترنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے طوق باقی ہے. غلیظ لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے طوق باقی ہے، اور ہمارا ان کا کبھی فیصلہ نہیں ہوگا، ہمارا ان کا کبھی فیصلہ نہیں ہوگا. یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہے، ہمارا ان کا کبھی فیصلہ نہیں ہوگا. یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی. کر رہے تھے کہ دیکھیں پوری دنیا میں حسین ایک محترم شخصیت ہے، لیکن کوئی تو ہے جو حسین کی نظر میں بھی محترم ہو. تو در حسین پہ سب بن بلائے جاتے ہیں، در حسین پہ سب بن بلائے جاتے ہیں، وہ بس حبیب ہے جس کو بلا رہے ہیں حسین، وہ بس حبیب ہے جس کو بلا رہے ہیں.